नमस्कार मु तपन आसवा संपूर्ण खबर को पुरी रे हेबो विश्व पर्यटन केन्द्र राज्य बजेट रे ए घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 1000 कोटी टंका व्यय पुरी रे श्री जगन्नाथंकर व्याख्यान केन्द्र और विश्व पर्यटन केन्द्र कराजिबो। बजेट उपस्थापन बेले मुख्यमंत्री कहिसेंती महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अनंत महिमार संरक्षण आमर कर्तव्य अटे। आउ एही प्रतिबद्धता सहित सरकार पुरी रे एक विश्वस्तरीय श्री जगन्नाथ संग्रहालय एवं लाइब्रेरी केन्द्र प्रतिष्ठा करिवे। एसहित बलिया पंडा ओडिशा भवन निकटरे श्री जगन्नाथ संग्रहालय सहित लाइब्रेरी गुंडीचा मंदिर उन्नतीकरण सहित सौंदर्यमूलक कार्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रमोद उद्यान पुनरुद्धार एमार मठ श्री जगन्नाथ इंटरप्रिटेशन सेंटर बहु पुरातन ऐतिह्य रघुनंदन लाइब्रेरी पुनः निर्माण सहित क्रूज टर्मिनाल 500 कोटी एवं रत्न अलंकार गणति मनति 5 कोटी टंका चलित बजेट रे व्ययबराद करा जायछि। एहा छड़ा समर्पण आप जोगे भक्त माने दान दे पारिबे बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। आसंता वर्ष इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयारी करा जिवो। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर संबंधित बळका भित्तिभूमि जहाँ रही जाइछि ताकू रूप दे संपूर्ण करने को 1000 कोटी बजेट रखा जाइछि। एहा छड़ा पुरी को विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थली करने को व्यवस्था करा जिवो बोली कहिसेंती आईन मंत्री। श्रीमंदिर संपर्कित बजेट घोषणा पर यार कार्यान्वयन दिगरे खूब शीघ्र कार्य आरंभ हेबो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी कहिसेंती। आम सरकार पुरी रे प्राय 1000 कोटी व्यय अटकल रे एक विश्वस्तरीय श्री जगन्नाथ संग्रहालय एवं लाइब्रेरी केन्द्र प्रतिष्ठा करने सह गुंडीचा मंदिर एमार मठ प्रमोद उद्यान एवं ऐतिहासिक रघुनंदन पाठागार आध्यात्मिक गौरव को पुनरुद्धार करेंगे। आम पाखे जहाँ सूचना अच्छी श्री गुंडीचा मंदिर हो प्रमोद उद्यान जेबीपीसी रघुनंदन लाइब्रेरी बा एमआर मठर उन्नतीकरण और अन्य प्रकल्प ओबीसीसी द्वारा करा जहाँकि वर्क्स डिपार्टमेंट तरफ किंतु आम श्रीमंदिर प्रशासन तरफ पूर्ण मात्रा सहयोग प्रदान करूँ और जहाँ भी कोऑर्डिनेशन बा समन्वय करने दरकार भक्त श्रद्धालु मान सुविधापी छत्तीसा निजोग हो कि श्रीमंदिर परिचालना कमिटी हो आम निश्चित भाव में करूँ और आम ए निश्चित भाव में खुशी अच्छे। आम चाहबू जे खूब शीघ्र जमती प्रकल्प गुड़िक कार्यान्वयन हम से प्रशासन तरफ समस्त प्रकार व्यवस्था जिते क्रूज टूरिज्म जिते इम्प्लीमेंट हम ओडिशा पई निश्चिंत गोटे बड़ अचीवमेंट हम कारण ए बहुत पर्यटक लाभ निश्चित रूपे आमर पुरी को हजार हजार पर्यटक आसुचंती तो सही क्रूज टूरिज्म भी से मजा नेबे एवं आमर जो पर्यटक आसुचंती मंदिर एवं बीच को तापाई ये गोटे आउ गोटे अध्याय जोड़ी हम। पुरी रे विश्व पर्यटन केन्द्र निर्माण होगाकू जाउछि। ए संपर्क में बजेट रे 1000 कोटी टंकार पुरी रे श्री जगन्नाथंकर व्याख्यान केन्द्र विश्व पर्यटन केन्द्र कराजिबा ने बजेट रे घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। ए संपर्क में अधिक सूचना पे पुरी प्रतिनिधि अक्षय रहिसेंती सीधासलख। अक्षय पुरी को केभली भाव में विश्व ऐतिह्य रे स्थानित करा जाय परिबो सेति पई 1000 कोटी टंकार बजेट रे व्ययबराद करा जायछि। ता सहित पुरी रे श्री जगन्नाथंकर संस्कृति केमिति रक्षणाबेक्षण करा जाय परिबो प्रचार प्रसार हेबो क्रूज टूरिज्म केमिति वृद्धि करा जिवो सेति पई मध्ये अर्थ व्ययबराद करा जायछि। मोटामोटी कहबाकू गले पुरी को विश्व ऐतिह्य परिणत करने सरकार गोटे दीर्घम्यादी योजना प्रस्तुत करुछंती। ओके देखंतु ए नुआ सरकार आसला बेले चलित वर्ष नुआ वर्ष रे घोषणा हला पुरी को महानगर निगम एक भेटी दियागला आउ एबे गतकाली बजेट रे मुख्यमंत्री आउ एक भेटी देछंती पुरी शहरवासी को पुरी पई 1000 कोटी टंकार व्ययबराद ए बजेट रे करा जायछि जोतरे पुरी की एक ऐतिह्य शहर हबो जोतरे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र मान्यता रे या आउ पदे आगेइबो एवं पर्यटन हब हबो जोतरे स्वतंत्र भाव रही कि पुरी जमती कहबा रघुनंदन लाइब्रेरी विकास करा जिवो एवं क्रूज टर्मिनाल करा जिवो सामुका प्रकल्प करा जिवो एवं ता सहित जगन्नाथ बल्लभ रे पार्किंग मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित विशेष भाव में व्याख्यान केन्द्र मध्य करा जिवो एवं जो जो प्रोजेक्ट गुड़िक रखाई से प्रोजेक्टर कार्यान्वयन खूब शीघ्र करा जिवो एवं एथिरे पुरी शहर यथा जदि कहबा पुरी शहर सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मानक मध्य यह जोड़ी हम कारण विशेष भाव में जानिचे पुरी को जो पर्यटक मैंने आसती से दिने 2 दिन पर पलि था किंतु जदि यही गुड़िक कार्यान्वयन तेज गोटे पर्यटक जदि जो मैंने विदेश पुरी को आसवे से आटलिस्ट गोटे सप्ताह
ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ରହିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାମୁକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିବ, କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ ରହିବ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ମଣ୍ଡପ, ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇବେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଫୋକସ୍ରେ ପୁରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। 500 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ କରାଯିବ, ଯାହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଯେମିତି ଭାଇଜାକ୍ ହେଉ ବା ଗୁଜରାଟ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେମିତି ଚେନ୍ନାଇ ହେଉ, ଯେମିତି କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ ହେବ ଏବଂ ଶାମୁକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ରହିବ, ସେଠି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ରହିବ, ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଶାମୁକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଏବେ 952 ଏକର ଜମିରେ এই 3000 কোটি খরচ করিকি এইসব বিকাশ মধ্যে করা যোজনা সরকার করছেন। তো নিশ্চিত ভাবে পুরীকে পুরা ফোকসে রখাযাই যে এইগুড়ি বিকাশ হব, কারণ আমি জাঁচে কি পুরীকে অনেক পর্যটক মানকর এই আকর্ষণ হয়ে থাকে। গোটিয়ে পটে বেড়াভূমি রয়েছে এবং গোটিয়ে পটে মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দির রয়েছে, তেমন পর্যটক মানে এটি দুইটি ট্যুরিজমর মজা পাই থাকে। তেমন এর সহ আহরি কিছু ট্যুরিজম আড হয়ে গেলে পর্যটক মানে অনেক দিন ধরে পুরী রহিপারে, পুরীর ঐতিহ্য কথা জাঁপারে, পুরীর বেড়াভূমির মজা নেই পারে, পুরীরে মধ্যে সেমানে ক্রুজ টর্মিনাল মজা নেবে এবং ইন্ଟরন্যাশনাল এয়ারপোর্ট মধ্যে হওয়া যাচ্ছে। তেমন সরকার পুরা ফোকসে রাখিছেন এবং ଏହା ସରକାରଙ୍କର এই যে যোজনা গুড়িক রয়েছে ইয়াকু নিয়ে পুরী সহরবাসী বেশ খুশি প্রকট করছেন, কারণ মহানগর নিগম পরে এই আউ এক ঘোষণা রয়েছে সরকারଙ୍କର। কিন্তু সবুঠু বড় কথা হল এর কার্যান্বয়ন করা কথা, কেতে শীঘ্র এ করা কেবে করা তা ডেডলাইন মধ্যে রহবা কথা। কারণ আমি দেখিছে অনেক গুড়িয়ে প্রকল্প পূর্ব ঘোষণা হয়েছিল, তা মধ্যে কোটি না কোটি ঠপ হয়েছিল। কারণ এবে এই প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী নিজে মধ্যে ঘোষণা করছেন 1000 কোটি ব্যয়। পুরী এক বিশ্ব ঐতিহ্যরে পরিণত হেবাকু যাଉଛି, পুরীକୁ কেউভଳି ভাবে বিশ্ব ঐতিহ্যরে পরিণত করা যাই পারিব, সেথিপাই মধ্য সরকার বিস্তৃত ভাবে যোজনা প্রস্তুত করিছেন। বহুত বহুত ধন্যবাদ। অক্ষয় রয়েছিলাম পুরী প্রতিনিধি, আম সহিত সিধাসলখ অধিক আলোচনা করুଥିଲେ।